mempresentasikan materinya. Untuk itu saya persilakan Ibu Dian Saraswati untuk mengatur jalannya presentasi saat ini. Monggo Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm sorry, I can good speak English. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja ya Bapak Ibu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam presentasi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kristiana Cahyawati. Adapun beliau adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Pakusari. Pakusari. Ya. Beliau lulusan dari Universitas Jember, dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Inggris. Dan angkatan 92. Ya. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, beliau akan memberikan atau menyampaikan presentasi dengan materi tentang mana tadi? Descriptive text in speaking ya, dengan tema talking about an idol. Oke. Ya, langsung lanjut ke Ibu Kristiana, monggo. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Okay. Today, Group 2 from PCT 9 PAD. I'm as a presenter, Kristiana. We will discuss about descriptive text in speaking. I think in a simple descriptive text in speaking. So the theme about talking about idol. When we discuss about descriptive text, especially for speaking, we must remember about the social function of descriptive text. The social function of descriptive text is described about a person, thing, and place in particular. And now we discuss about person in particular. And more about descriptive text, we must know about the generic structure. The generic structure of descriptive text is about identification and description. Usually, in identification, at a paragraph 1, this is discussed about people in identification and more about description. And next, when we discuss about descriptive text, we must master about the language future. Usually, the language future in descriptive text related to a simple present tense. Simple present tense using part 1 and B1 is MR. And when we discuss about the descriptive text in speaking in our class, the first teacher asks about something that make interesting for the student, for example. The question, so do you have an idol? Usually the student say, yes, ma'am, sure. So when we ask about the idol and ask the student, yes, what is your idol? And the student usually say that artist or actor or people that as a idol. And usually in
as a famous people. Nah, when we discuss about the idol, an idol in a speaking, the verse, so yeah, we we ask the student, what is your idol? Yes, my idol is, for example, president, our president. So what do you think of our president? Yes, our president is Mr. Jokowi. So what? Please identify about the identification. Yes, maybe about his eyes, his nose, his mouth, about the face, about the body, tall and thin, yeah, about, yes. And next about, it is the first, at the first paragraph, and about the second paragraph, there is about description about the job, about what is his like, his favorite, about about, tell us about, yes, about him, like this, in a description. Yeah, there is the example about descriptive text in a speaking as an idol of famous people. There is enough for me. Maybe any question? Yeah, from the participant. There is some example of descriptive text. Thank you. Yep. Okay. Yeah. Okay, any Ya, question? ya, demikian tadi pemaparan presentasi oleh Bu Kristiana about idol, ya. Kayaknya menarik ini idol. Jadi kebanyakan kalau anak-anak remaja sekarang idolnya kan Korea Idol ya. Ya. That's Sekarang yang right. lagi booming itu tentang Korea, Lee Min Ho. Ya. Atau Aldebaran. mungkin ada Aldebaran. Jadi, Yang sekarang itu lagi booming ya. Iya. Atau Korea ya biasanya. Tema-tema Korea. yang menarik akan lebih memudahkan siswa untuk memahami teks gitu ya. Iya. At the Mungkin ada 10 level. pertanyaan dari peserta. Silahkan Ibu Umi. Ibu Umi. Atau Pak Lodri. Yap. Mungkin. Atau dari Ibu Endang sendiri. Silahkan. Ya. Gak ada yang tanya. Moderator boleh bertanya? Boleh. Iya. Oke. I'm Iya. yours. Ya. Biasanya tadi kalau dalam bahasa Inggris saya lihat memang teksnya kan panjang-panjang ya. Kalau kita zaman dulu belajar bahasa Inggris memang terlalu banyak struktur ya. Kalau sekarang anak-anak belajar bahasa Inggris melalui langsung kontekstual gitu. Sehingga akibatnya terkadang siswa itu jarang yang memahami tentang struktur kalimat. Maksudnya jarang memahami tentang mana, mereka tidak paham tentang mana subjek, mana predikat, mana objek. Sehingga itu menurut saya itu fatal juga gitu loh. Terkadang bagaimana kiat-kiatnya untuk menghindari hal tersebut supaya siswa itu tetap bisa memahami tentang teks, ya. Oh ya. Sebetulnya ini sudah ada saya sediakan ya, tapi karena laptop saya ini mati tiba-tiba tadi, jadi sebetulnya di situ ada contoh teks. Nah, teks itu
ada, kalau ini memang descriptive text, itu biasanya satu teks itu di dalam teks itu mengandung selalu menggunakan to be one, yaitu is am are. Nah, selain to be one is am are, teks itu mengandung verb one, yaitu verb one. Jika untuk singular ya, untuk orang yang tunggal berarti setelah verb di situ ada s or as. IS ya, S or ES itu bahasa Indonesia IS ya. If there is a plural, jika itu subjeknya plural, maka verbnya just verb one saja. Jadi verb one. Nah, seperti itu. Nanti saya biasanya, ini sudah saya sediakan ya, nanti saya beri contoh teks, lalu setelah itu we read together. Kita coba ya, read together and observe it, mengamati. Nah, setelah mengamati, so finally, I ask the student, now please observe about what is be. Jadi to be-nya itu apa? So what is the verb? Ya, lalu saya lingkari ini misalnya ya, tadi seperti like an artist or actor. Nah, di situ ada is. If there is he is, berarti is-nya ini be-nya is. Bla bla bla, she is because there is as an idol, so means that just one people as what is it, as a focus for the presentation. Jadi fokusnya satu orang, berarti ada he is or she is, seperti itu. Nah, ketika ada verb kata kerja itu karena he, lalu misalnya ya as a singer, for example, there is famous people as an idol, for example. Siapa ya famous people-nya? Contohnya sekarang ini jadi idola, siapa ya singer yang jadi idola itu? Artis as a singer jadi idola. Contohnya what is it? Sekarang ini Judika ya. Judika is a singer. Judika adalah seorang penyanyi. Is ya. Is misalnya ya, he make some songs. Dia make-nya itu setelah he, make-nya itu ada huruf s, berarti nah he made some song. Nah, dia membuat lagu. And he sing well. Dia bisa menyanyinya dengan bagus. With a high what is it? With a high price, maksudnya dalam tekanan yang tinggi ya, dalam tekanan yang tinggi, with the sopran, maksudnya dengan suara sopran. Nah, dengan seperti itu lalu kita ini kan, setelah kita lihat, kita cek, kita observe, tadi di B-nya ternyata is karena menceritakan Judika, telling about Judika. Jadi is itu berarti kembali lagi B-nya B1 is, and verb-nya selalu menggunakan verb one plus S or ES or just verb one infinitive. Jadi dari situ setelah kita amati, I ask the student, saya amati, so what is from the story we know that what is the B? B-nya menyebutkan is. So what is mean? B1. Jadi kembali B1. Terus what about with the verb? Verb one. Verb one, can you mention what verb one from this text? Ya, disebutkan contohnya apa saja verb one dalam teks. Ternyata siswa menemukan ada s, ada yang infinitive seperti itu. Nah, akhirnya make conclusion. In what language? Jadi in what tense? Ternyata ditemukan ada simple present tense. Nah, setelah di-observe, I ask my student to tell about their idol as a famous people. Seperti itu. Jadi saya meminta untuk siswa coba tell about your famous people. Jadi your idol. Jadi menceritakan idolanya, berarti nanti kesimpulannya dalam bentuk simple present tense menggunakan using verb one and using be1. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan past tense berarti salah, verb to atau be2 berarti itu salah. Jadi sudah melalui teks yang kita berikan and describe about the famous people, describe itu menggambarkan famous people. So we observe together in the class. Kita mengobservasi bersama-sama di dalam kelas.
we check about the be, kita mengecek tentang be-nya, we check about the verb, kita mengecek tentang verb-nya together, and we make some conclusion. Kita membuat kesimpulannya. And there is a simple present tense. After this, so I ask the student to prepare, yeah. And finally, after prepare, perform about his idol or their idol or her idol in front of the class. Seperti itu biasanya. Jadi mereka mempersiapkan, lalu I check about the be, about the verb. After this, yes, they can perform what their idol. Seperti itu. Ya, begitu Ibu Dian. Thank you, Ma'am. Ya, ternyata memang ya harus dianalisis ya. Intinya menganalisis teks sehingga siswa akhirnya paham. Ya, asal dari struktur kalimat itu dari mana. Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari peserta lain. Jika tidak ada, kita cukupkan presentasinya hari ini. Ya. Terima kasih kepada Ibu Kristiana, ya, presentasi yang luar biasa sekali. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas di dalam penyampaian moderator penyampaian saya tadi. Saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Titi. Pokoknya diambil dulu Bu Titi. Ya, lupa. Oke. Nah, demikian tadi jalannya presentasi yang disampaikan oleh Ibu Diana dengan moderator Ibu Dian Saraswati. Terima kasih semuanya yang sudah ada di sini, juga Ibu Endang Sulistiawati. Mungkin nanti ada masukan dari Ibu Endang, monggo Ibu. Kita akhiri meeting kita pada sore hari ini.